Guys, tapos natin kumain natin. Ito yung view. Ganda no guys. Sana walang aso, sana walang aso. Yun no. Diba? Isa. Yan no. Ito yung halaman nila guys. Succulent. Aloe vera. Tapos may kutsay sila. Herbal. Yan no. May chesa sila guys. Chesa. Nasaan na kaya sila si Rap? Raven! Raven! Hanapin mo ko. Shh. Raven! Ano makita ni Raven ah. Yun ah. Tapos may time sila ng kalamansi kaso walang bunga. Yun yung salumagi, langka. Yun ah. Tapos nyog. Yun yung dalawa. Oops.